نیچے شعبان کے مہینے میں توبہ و استغفار کے صحیح طریقے پر تفصیلی اور جامع تحریر پیش کی گئی ہے۔ یہ مضمون تقریباً 2500 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس میں اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ و استغفار کی اہمیت، شرائط اور طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ تعارف: اسلامی تعلیمات میں توبہ، الرجوع حق اور استغفار، اللہ سے بخشش کی درخواست کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ ان سے بچنے کی ٹھان لیں۔ شعبان کا مہینہ جو رمضان سے قبل آتا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اپنے دل و جان کو صاف کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنی روحانی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں۔ اس مضمون میں ہم شعبان کے مہینے میں توبہ و استغفار کے صحیح طریقہ کار پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔ شعبان کا مہینہ اور اس کی فضیلت۔ شعبان اسلامی کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس میں روحانیت کی فضا عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے اور یہ مہینہ خاص طور پر مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں زیادہ عبادات، ذکر الہی اور توبہ و استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس مہینے میں روحانی صفائی اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ شعبان کی اہمیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب مسلمان اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں۔ اس لیے شعبان کا مہینہ توبہ اور استغفار کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ توبہ و استغفار، بنیادی تصورات۔ 1. توبہ کیا ہے؟ توبہ عربی لفظ تیابے سے نکلا ہے جس کا معنی ہے واپسی کرنا۔ توبہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، ان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور آئندہ ان سے بچنے کی پختہ عہد بندی کرتا ہے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل سے توبہ کرے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ 2. استغفار کیا ہے؟ استغفار کا لفظ استغفر اسے نکلا ہے جس کا معنی ہے معافی مانگنا۔ یہ اللہ سے اس کی رحمت اور بخشش کی درخواست کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ استغفار کا عمل انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کی روح کو سکون دیتا ہے اور اس کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ بہت سی آیات اور احادیث میں استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے ایک ایسے عمل کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے جس سے انسان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ توبہ کی شرائط اور اس کے اصول۔ توبہ کا عمل صرف کلمہ ادا کرنے چند الفاظ کہنے تک محدود نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جامع اور پرعزم رویہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ توبہ کی صحیح شرائط درج ذیل ہیں۔ 1. انفرادی اعتراف۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور یہ مان لے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اس اعتراف سے انسان کے دل میں پشیمانی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرتا ہے۔ 2. سچے دل سے پشیمانی۔ صرف لفظی اعتراف کافی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے پشیمانی ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں پر سچی افسوس محسوس کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ اسے معاف نہ کرے تو اس کا انجام کیسا ہوگا۔ 3. گناہوں کا ترک کرنا۔ توبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو ترک کر دے اور آئندہ دوبارہ انہی غلطیوں پر عمل نہ کرے۔ یہ ایک عملی عہد ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنے گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 4. مستقبل میں نیکی کی کوشش۔ توبہ صرف گناہوں کو ترک کرنے تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک نئی شروعات بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں نیکی اور صالح اعمال کی طرف رجوع کرے۔ 5. اللہ کی طرف رجوع۔ توبہ کا عمل مکمل ہونے کے لیے اللہ کی طرف مکمل رجوع ہونا ضروری ہے۔ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے حد رحیم اور مہربان ہے اور وہ اپنی بندگی کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ توبہ و استغفار کا صحیح طریقہ۔
शाबान के महीने में तौबा व इस्तिग़फ़ार के सही तरीक़े पर अमल करते हुए एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली लाए और दिल की गहराइयों से अपनी गलतियों पर अफ़सोस का इज़हार करे। ज़ैल में तौबा व इस्तिग़फ़ार के कुछ अमली तरीक़े बयान किए गए हैं। 1. अल्लाह ताला की हम्द व सना से आगाज़। तौबा का अमल अल्लाह ताला की हम्द व सना से शुरू किया जाए। अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, उनकी अज़मत को तस्लीम करें और अपने दिल को उनकी रहमत की तरफ मुतवज्जे करें। ये अमल इंसान के दिल को नर्म करता है और इसे अल्लाह की क़ुर्बत का एहसास दिलाता है। 2. अपने गुनाहों का एतराफ़। अपने दिल की गहराइयों से सोचें और ये तय करें कि अपने कुन गुनाहों को सरज़द किया है। ये मरहला इंतहाई अहम है क्योंकि बग़ैर एतराफ़ के तौबा मुकम्मल नहीं होती। अपने गुनाहों को अपने सामने रखें और सोचें कि अपने कहाँ ख़ता की है। 3. सच्चे दिल से अफ़सोस का इज़हार। जब अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया तो दिल की गहराइयों से अफ़सोस करें कि अपने अल्लाह के करीब होने के बजाय गुनाहों का रास्ता इख्तियार किया। इस अफ़सोस का इज़हार दिल की ज़बान से करें और अल्लाह से मदद तलब करें कि वो आपको अपने रास्ते पर गामज़न करे। 4. अल्लाह ताला से मुआफ़ी की दरख़्वास्त। अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करें। इस्तिग़फ़ार के अल्फाज जैसे इस्तिग़फ़र अल्लाह को बार बार दोहराते हुए अल्लाह की रहमत की दरख़्वास्त करें। ये एक मुसलसल अमल है जिसमें इंसान को लगातार अल्लाह से बख्शिश की दरख़्वास्त करनी चाहिए। 5. गुनाहों से बाज रहने का अज़्म। तौबा का अहम जुज़्व ये है कि आप आइंदा अपने गुनाहों से बचने का अहद करें। ये अज़्म सिर्फ ज़बान पर ही नहीं बल्कि अमल में भी नज़र आना चाहिए। अपने आप से वदा करें कि मुस्तक़बिल में आप वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराती और अपनी ज़िंदगी में नेकी और पाकीज़गी को अपनाते हैं। 6. नेक अमाल की पैरवी। तौबा के बाद अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल को जगह देना ज़रूरी है। नेक अमाल में नमाज, रोज़ा, ज़कात और कुरान की तिलावत शामिल हैं। ये अमाल दिल को तक़वियत देते हैं और गुनाहों की लानत को दूर करते हैं। शाबान के महीने में इन अमाल पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि आपकी रूहानी हालत में बेहतरी आए। 7. अल्लाह के क़ुर्ब के लिए इज़ाफ़ी इबादत। शाबान के महीने में इज़ाफ़ी इबादत और ज़िक्र इलाही को अपनी रोज़मर्रा की इबादत का हिस्सा बनाएं। तरावी, नफ़ल नमाज़ें और अज़कार की तिलावत के ज़रिए अपने दिल को अल्लाह के करीब करें। इस महीने में ख़ास तौर पर रात के वक्त सजदे में बैठकर दिल से दुआ करें कि अल्लाह आपके गुनाहों को मुआफ़ करे। 8. दिल की सफाई और इरादा में पुख्तगी। तौबा के अमल में दिल की सफाई और इरादे की पुख्तगी का बहुत बड़ा किरदार है। अपनी नीयत को साफ करें और ये सोचें कि आपका मकसद सिर्फ दिन आवी कामयाबी नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी और आखिरत की कामयाबी भी है। जब दिल साफ और इरादा पुख्ता हो तो अल्लाह ताला की रहमत खुद ब खुद नसीब हो जाती है। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और अहमियत। इस्तिग़फ़ार के कई रूहानी और नफ्सियाती फ़वाइद हैं जिनकी बना पर यह अमल एक मोमिन के लिए बेहद ज़रूरी है। दिल की तस्कीन। इस्तिग़फ़ार करने से दिल को सुकून मिलता है और ज़हनी और रूहानी इज़्तिराब कम होता है। इंसान का दिल नर्म और मुतमईन हो जाता है और इसे अल्लाह की क़ुर्बत का एहसास होता है। गुनाहों का बोझ हल्का होना। बार बार इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगता है इसका गुनाह मिटा दिया जाता है। अल्लाह की रहमत का हुसूल। इस्तिग़फ़ार के ज़रिए इंसान अल्लाह की रहमत और बख्शिश का मुस्तहिक़ बनता है। ये अमल अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया है और इंसान को रूहानी तौर पर मज़बूत बनाता है। ज़िंदगी में नेकी की जानिब रग़बत। जब इंसान